କାଲି ଆମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ୟେସ୍ ଆର୍ नो ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନକେ 2000 ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ପଇସା ପାଇବେ କାହିଁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍। ମନେ କରାଯାଉ ଆଜି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ, କାଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିବେ, ପରଦିନ ଗୋଟେ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିଲେ। ଏନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଗୁନ୍ଦଲି ଯାଉଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା 4ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆର୍ ଏଥର ଆପଣମାନେ କେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବେ? ଗଲା ଥର ଆପଣ କାଲିଆ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଆମର କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇବା। ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି। তো তার সমস্যার সমাধান বি করমা তার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আজ গোটে বহুত বড় খুশি খবর যাকি এফটিও প্রোসেসটা অলরেডি ইয়েস হয়ে সারিছে। ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାବି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 17 ନମ୍ବରର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ୟେସ୍ ହେଇ ସାରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ମିଚ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଲାଗୁଥିବା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଇଁ କରିଦେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦେଖୁନ୍ 1ରୁ 17 ପତେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି 17 ନମ୍ବର ପତେ ଅଛି। ଆଉ 17 ନମ୍ବର ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ୟେସ୍ ହେଇ ସାରିଲା ନା। ତ এই হিসাবে যদি দেখমু তেবে তাহলে আজ্ঞা ଆଉ ମୁଇଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗଲା ଥର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ତାର ଆର ଦିନ ହିଁ 17 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ এই 17 ନମ୍ବରଟା ପଳେଇ আসি ତାପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। তো এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର है। তো ଏଥିଲାଗି ପହଲା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଅଛି সেটা ବି চেক କରିପାରିବେ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ପହଲା ଆପଣକେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖିକରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ପଳେଇ ଆସିବା। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନର ସବୁ ମେନସନ୍ ବି ଅଛି। ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର 17 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି 18 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଆଜି ଯେନ୍ଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବା। ଆଉ এই ভিতରୁ দেখুন ଆପଣ কাଣା করবে তলকে টিকে পলে আসবে। তলকে টিকে পলে আসলা পরে নাও ইয়োর স্টাটসরে আপন মানে ক্লিক করবে। পহলা ধ্যান দিক দেখুন কাজে আপন লাইক ভিডিও সেপারেট আসছে। তারপরে আছে দেখুন নাও ইয়োর রেজিস্ট্রেশন নম্বর। এই নাও ইয়োর রেজিস্ট্রেশন নম্বর আপন মানে ক্লিক করবে। ইনি যেতবেলে ক্লিক করছেন আপনাকে দেখুন এই ভলিয়া ইন্টারফেসটা পলে আসবে আজ্ঞা। তো রেজিস্ট্রেশন নম্বর যদি নেই জানবা আপনার টিকে ব্যাক করদেবে। নহলে আপন মানে আউ থরে কারবার লাগে আপনার সুবিধা হেবা। নাও ইয়োর স্টাটসরে আউ থরে ক্লিক করবে। তো ইনে পচরুছে আপনার নাও রেজিস্ট্রেশন নম্বর জানিছ কি জানো বলে তো নেই জানবা আপনার তো নাও ইয়োর করবে। তো ইনে সুবিধা হলে কাଣା আপন মানে চাইলে এই যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাইবা লাগি হলে আপন মানে মোবাইল নম্বর দিয়ে भी কাঢ়ি পারবে কিংবা আধার নম্বর দিয়ে भी আপন মানে রেজিস্ট্রেশন নম্বর কাঢ়ি করে গেট ডাটা উপরে ক্লিক করবেলা আপনার 10 ডিজিটর রেজিস্ট্রেশন নম্বর আপনাকে মিলিଯିବା। তারপরে রহিলা দেখুন আপন কাଣା করবে এই বলে তলকে টিকে পলে আসবে। তারপরে আপন ইনে গোটে মেনশন করা হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে দেবে ক্যাপচা কোডটা ভরি দিয়ে গেট ওটিপি উপরে ক্লিক করবে আপনার মোবাইলে গোটে ওটিপি যা সে ওটিপিটা দেলা পরে আপনার আগে টিকে প্রসেস বড়িবা। চালুন আপনার সামনে মুই জলদি করে দিচ্ছি আপনার জানবার লাগে টিকে সুবিধা হেবা। পরে আপনার মেন পোর্টালটা এই ভলিয়া পলে আসবা যাহাকি আপনার 16 নম্বর ইনস্টলমেন্ট 17 নম্বর ইনস্টলমেন্ট সবু কিছু আপনার এই জায়গায় সিলেক্ট করে পারবে। এনে 17 নম্বর भी আপনার সামনে সিলেক্ট করে দেছু এই ভলিয়া পলে আসবা। আপনার স্ক্রিনর সামনে দেখিপারে 17 নম্বর ইনস্টলমেন্টর যেটাকি পেমেন্ট স্টাটস এটা सब शो नहीं होता किसी मध्य शो हो एफटीओ प्रोसेसटा देखुन आपन सामने प्रूफ सहित आज्ञा यस अच्छे एंता हिसाब से देखिपारे। एवं आप काଣା करेंगे ये इजिबिलिटी स्टाटस दूचे आज्ञा इन्हें चेक करेंगे जे आप केन बैंक में आप पैसा आसवा। इन्हें जिते आप क्लिक करछन आपन देखुन सबकि ठीक थी लैंड सीडिंग आधार बैंक केवाईसी सब ठीक थी दरकार तापर जगह पे पारे पैसाटा। तो इन्हें जेनटा कि देखुन आज आउ गोटे काम आपन काଣା करि पारबे आपन इने केन डेट रे आपन केवाईसी करछन सेटा भी जानि पारले तार संग संग आपन केन बैंक इथर आपन माने पैसा पाइबे। तो इने जेनटा कि आपन देखबा ले पे पारबे जे क्लिक हियर टू केवाईसी इरा आई यू हैव ऑलरेडी सीड प्लीज क्लिक हियर टू चेक द सीडिंग लेखुछ आज्ञा। माने इटार अर्थ होछि जे आपन निजे चेक करि पारबे जे आपनर आधार सीडिंगटा केन बैंक रे अच्छे बोली करी किंबा आपन देखन पीएम किसान जेते बेले आपन ऑनलाइन करथिले से बैंक ले आपन केन अकाउंट देथिले सेटा भी देखि पारबे। किंतु आज डेट रे जहाँ भी गवर्नमेंट रो पैसा आसुचे सब डीबीटी माध्यम रे तो सेति लागि आपन क्लिक हियर टू चेक दीचे आपन आधार सीडिंग चेक करबा लागि। तो ई जगह रे आपन क्लिक कर देबे। इने जेते बेले क्लिक करछन आपनकर मेन ऑफिशियली वेबसाइट जहाँ कि आपनकर आधार आज्ञा आधार कार्ड के पले आसबा आपन मान देखि पारते ए भलिया होचे। तो इन्हें भी मेंशन कर वेलकम टू माई आधार लिखाई आज्ञा आमर माई आधार लिखाई जेने कि आपन विभिन्न प्रकार ऑप्शन दौचे आपन के इन्हें तलके टिके पले आसबे। आपन चाहे आधार डाउनलोड करि पारबे एंता विभिन्न प्रकार ऑप्शन रोचे।
तो एबे आपण माने काण करबे ई बैंक सीडिंग स्टाटस आज्ञा देखन आपण सामने बैंक सीडिंग स्टाटस लिखुचे आपण केन बैंक रे आपण डीबीटी टा एक्टिव अच्छे सेने आपण माने क्लिक कर देबे सेने जते बेले क्लिक करछन आपण काण करबे आपणकर 12 डिजिटल आधार नंबर आपण जेन 12 डिजिटल आधार नंबर अच्छे से नंबर को आपण माने इचार देबे तापर आपणकर ई कैप्चा कोडटा भर देबे जदि आपण ई कैप्चा कोडटा बुझी नै पारुछन ई जेन राउंड चिन्ह दिचे इने क्लिक कर देबे तार चेंज भी हिजिबा तापर लॉगिन विथ ओटीपी लिखुची यार अर्थ होचे जे आपणकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार तापर जे आपण माने चेक करि पारबे निजर मोबाइल रे तो सेति लाई आपण माने लॉगिन विथ ओटीपी जगह आप क्लिक कर सब फिलअप कर सारापर चलन आपण सामने सर्टकट जल्दी सरे देमा सब फिलअप कर सारापर आप गेट ओटीपी क्लिक कर दियन आपंकर मोबाइल ये इंटरफेसटा पलि आसबा आपण वन टाइम ओटीपी पलि आसबा जहाँकि आप 6 डिजिटल ओटीपी आसबा से ओटीपीटा आपको देवा पड़वा देखो आप सामने मोर पलि आसला ओटीपीटा तो ये ओटीपीटा आप कॉपी करने आप सुविधा हिसाब कॉपी कर दी पेस्ट करेंगे आ पेस्ट कर लॉगिन जेन ऑप्शन रोचे आप देखिपे ये लॉगिन पर क्लिक करेंगे जेनटा कि आप 1 मिनट टाइम दि जाऊँगी 1 मिनट भितर आपके करवाके पड़वा तो आप सामने मुझे लॉगिन कर दूचे मत सुविधा है तापर देखो आपनर मोबाइल ये भाया पलि आसबा लॉगिन हो आज्ञा लॉगिन हो सारापर देखो आउ थे आपके देखा बैंक सीडिंग स्टाटस क्लिक हियर टू फाइंड योर बैंक सीडिंग स्टाटस ई जगह आप क्लिक करेंगे इने जिते बेले आप क्लिक करछन आपनकर ई भलिया धीरा कर आपनकर पलि आसबा आज्ञा देखन मोरटा जेनटा कि अच्छे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जेनटा कि आम गाँ तोरार अच्छे पोस्ट ऑफिस आज्ञा बासी पखाल मुटे खाई कर भी बैंक के जीव अचिंता होकर फ्री रे पलि आसबो किंतु बैंक के जे बोले आपन के बहुत प्रकार टाइम आपनकर वेस्ट हेबा आज्ञा से मुझे भी खोलीचे पोस्ट ऑफिस आज्ञा देख मोरटा भी जेनटा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रे मोर डीबीटीटा एक्टिव अच्छे आज्ञा आपण मैंने भी निहाती करेंगे जेनटा कि मुझे गला के सारे डीबीटी एक्टिव कर 8/3/2024 जेनटा कि मोर डीबीटीटा से टाइम पोस्ट ऑफिस रे खाता बहुत दिन है खोली थी किंतु डीबीटीटा एक्टिव नहीं कर पारि आउ डीबीटीटा मुझे इथर सागे सागे काज कली ना पोस्ट ऑफिस सबुठार बहुत सुविधा बहुत बेनिफिट आ बहुत बड़ बड़ इन्शुरांस मैंने भी आम पोस्ट ऑफिस रे पाई पारुछु आज्ञा तो ये हिसाब निज निजटा सब आराम से चेक कर दियन और जितकी भी केवल डीबीटी जितकी भी आपनर पैसा आसबा आपनर एनआरजीएस हो कालिया योजना विभिन्न प्रकार जितकी भी पैसा गवर्नमेंट स्कीम जितकी भी डीबीटी आवा आज्ञा पीएम किसान ठान विभिन्न पैसा आपनकर जेन डीबीटी जेन बैंक रे डीबीटी थिबा से बैंक रे आपनर पैसाटा आसबा ये हिसाब निजर मोबाइल रे आपण माने आराम से चेक करि पारबे गोटे कथा मन रखितन जदि आपनकर किसी प्रोब्लेम अच्छे बोले आज का आपनकर पोस्ट ऑफिस के जेकर खाता खोली कर चन बोले निहाती आईपीबी अकाउंट खोली दियन कहाँ पीएम किसान आज तो रिलीज करबे खा जेन मैंने आज केवाईसी सब कंप्लीट करबे 3-4 दिन गला अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट होगा आज्ञा कहाँ कथा गोटे भी आप मन रखिथन कहाँ गला थर मुझे 16 नंबर इंस्टॉलमेंट बहुत गुड़े आम चाषी मन देखीचे तो से मुझे आपको कहूँ निहाती इथर आरथर भी आप पैसा पाई पारबे तो से आज आप टाइम अच्छे आ बेसी नहीं आप संध्या 5टा पद टाइम अच्छे ये भितर आपको सब काम सराबाके पड़वा 5टा नहीं 4टा भितर आज्ञा 4टा भितर आप सराई नेबे तापर आप पीएम किसान लगी इजिबलटा हो आज्ञा तो आशा कर भिडियोटा आपको निहाती भाव भल लगी आपड़ बुझी पारे कि नहीं पार्बा मत निहाती कमेंट रे जणाबे आ तार संग संग देखन आपन सुचिंत मतामत निहाती आम कमेंट सेक्शन रे जणाबाटा नहीं भूलबे और भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करतन आगामी दिन एंता अपडेट मन चैनल देखवा लगी पाई पारबे।